taking. eh, aprovechando el descanso We que la talked about computadora estaba the tomando, messages this week hablamos de los mensajes de esta semana dealing with raising up men. que tratan de And criando Friday hombres, night on marriage. y el viernes en el matrimonio. And you know, it's an interesting thing Y es algo in this interesante phenomenon en called este fenómeno life llamado and living. vida y vivir, Because we all are affected by porque todos somos afectados the families in which por we las were born familias into en las que nacimos and the cultures that exist y las culturas que where we were existen raised en donde fuimos criados and the choices that we made along the y way. las decisiones que tomamos en el For camino. example, Por I have ejemplo, what yo I define tengo lo que as yo middle child syndrome. defino como el síndrome del hijo de en medio. The middle child El hijo de en medio is the one who es aquel doesn't get the privileges of the older ones que no tiene los privilegios del mayor and doesn't get the coddling of the younger ones. y no tiene stuck in the el middle. consentimiento del menor. Estás en almost medio, casi que eres olvidado. Because by the time that you were born, Porque cuando tú naciste, your parents were tus padres tired, estaban cansados, worn out, agotados, didn't want to fight anymore ya because no they had querían pelear alphas, más number one personalities before you. porque habían otras personalidades antes que tú. So by the time it came to you, Entonces, cuando se trataba de the ti, doctrine of out of sight la doctrina de out estar of fuera mind de la is vista, the one that they fuera de employ. la And mente, then era the la que child or usaban. children that come after you, Y los for what? hijos que venían detrás de ti, Parents give them whatever they want. Just los shut 'em up. padres les daban cualquier cosa Don't para que wanna se deal. callaran. Ya no querían tratar con And believe ellos. it or not, that has an Y amazing lo impact creas o no, eso tiene un on our impacto personality and increíble on en our nuestra decision personalidad making. y en nuestras decisiones. And it's interesting Y because es I generally interesante find porque yo encuentro in my generalmente counseling with people and in my en mi years of living, consejería con las and I've personas always y en mis años de worked vivir, with people, siempre even though I trabajé con wasn't a fan personas, of a lot of the people I worked with. aunque yo no era un fanático de las personas con las que trabajaba. I've discovered Yo descubrí that the ones that were in the middle que los que estaban en medio, by personality trait either fight to be an alpha ellos peleaban por ser un alfa or they've thrown their hands up in the air o tiraban sus because they don't manos en el qualify to aire be porque spoiled, no calificaban para ser and so they work as and live their life as consentidos. a bruised victim. Entonces vivían su vida como una víctima golpeada. And Jesus Christ Y Jesucristo gave us his word nos dio su to develop palabra us para desarrollarnos not into the best of what the world has to offer, no en lo mejor que el mundo tiene que but he is ofrecer, conforming us pero Él nos está into conformando his image, a su into imagen, his likeness, a su semejanza, in spite of us. a pesar de nosotros. So Peter, when you are converted, Entonces, Pedro, cuando eres convertido, the great Peter, el gran Pedro, impetuous, impetuoso, had diarrhea of the mouth, tenía diarrea de la boca, said whatever came to his mind, decía lo que venía a su was mente, one of those let the chips fall wherever they fall. era uno de aquellos que dejaba que cayeran If Peter las was right, cosas he was donde really right. cayeran, porque él siempre And estaba if Peter was correcto. wrong, he Y was si Pedro definitely estaba wrong. incorrecto, definitivamente lo estaba. And for Peter, Equivocado. he couldn't always tell the difference between when Entonces he was Pedro right and when he nunca, was wrong. con Pedro nunca se podía saber cuando estaba correcto o incorrecto o So, equivocado. no matter where it is that we fall as Entonces no individuals in importa the dónde nosotros caemos como chain of individuos human en la organization cadena de la and birthright, organización humana o por derecho de nacimiento, we are all, as born-again todos believers, como creyentes subject nacidos de nuevo estamos sujetos to the confirmation process. al proceso de confirmación, Conform, conformados, formados, shaped by external pressure, opposed or formados against. por una presión And externa. most Christians Y la mayor parte de los want the easy cristianos road. quieren lo más fácil. Most Christians La mayoría de los cristianos want
the prosperity gospel. quieren el they evangelio see de la preached on television. prosperidad que se They want ve that to be en la true for them. televisión. Ellos quieren que eso sea verdadero para I accepted ellos. Jesus as my Savior. Yo acepté a Jesús como I'm mi a joint heir Salvador. with Jesus Christ. Soy I would like coheredero con Jesucristo y me gustaría $30 million in my bank account. 30 millones en mi cuenta. I would like the people to clap and applaud Me for me. gustaría que la gente me aplaudiera. I would like to be able to walk Me into, gustaría poder my caminar job. a mi trabajo, although I'm not sure why, seeing I'm saved, I shouldn't even have to work. aunque no sé que ya que soy salvo, I should be por qué able tengo to que enter trabajar. into Yo the prosperity debería system de of God's welfare. poder entrar a Problem is, la God doesn't prosperidad. have a welfare system. El problema es que Dios no tiene un sistema de You say, prosperidad. well, I'm under grace. Tú I dices, shouldn't pero have to do estoy bajo anything. la gracia, no debería de hacer nada. That's because you don't understand grace. Eso es porque no entiendes la gracia. Because you and I are under His grace, Porque we're tú y enabled yo to estamos do bajo su gracia, that He's called somos us to do. capaces de hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer. We're enabled as Somos husbands to love capaces our como wives. esposos de amar a nuestras esposas. We're enabled as wives Somos to submit capaces and como honor esposas and be respectful someternos to our y husbands. y honrar y ser respetuosas hacia nuestros esposos. But many of us need to Pero have muchos de one of nosotros those little taser things. necesitamos We tener need that for our tongue. una de esas cosas para 'cause our nuestra tongue doesn't lengua, respect people. porque nuestra lengua no respeta a las It personas. says what it wants to say. Dice lo que quiere decir. Some of us need to have our Algunos de ears clean nosotros with a necesitamos high-powered tener Q-tip. nuestros oídos we can limpios hear con God. unos super hisopos para poder escuchar a Dios. Some of us need to have Algunos de nosotros necesitamos tener our reading glasses clean nuestros so that we can see the lentes word para and leer read what it says. limpios para poder leer la Instead of palabra y making ver up lo a que different story. dice en vez de inventar historias diferentes. It's incredible. Es increíble. It's incredible Es how increíble amazing God is, cuán grandioso Dios how es, perfect His plan is, cuán perfecto su how plan He is es, working out the cómo details Él está of your trabajando life los and my detalles de life tu vida y mi right vida before our very eyes frente a on a nuestros moment by ojos moment basis. en una But it's base de also momento a incredible momento, pero how también es effective increíble cuán efectivo the Father of all lies el Padre de is todas at las getting us to mentiras es agree with al Him hacernos estar de acuerdo against con God. Él en contra de Dios. That's what He did in the garden. Eso es lo que Él hizo en el He jardín. came in. Vino He came in with a plan. con un plan. God allowed him to come in. Dios lo permitió que Él viniera. Call it test number one. Ese the man fue and the la woman. prueba número 1 para el hombre y la mujer. And their score was a big goose egg. Y el punteo Zero. fue 0. They didn't pass. No pasaron. Now, unfortunately, Desafortunadamente, we're kind of like the middle child. somos como el hijo de en medio. Our parents in the garden Nuestros padres en el jardín forgot all about us. se olvidaron de nosotros. They chose how they wanted to choose. Ellos eligieron como They ellos did what querían they wanted to elegir, do. hicieron lo que querían hacer And they fell. And took us y then away. fallaron y nos llevaron con ellos. Now, I suspect, Yo sospecho and there's nothing in the scriptures that says that there's no violence in heaven. hay nada en las After escrituras que diga que hay balance en el Satan cielo. and his Después demons de were que kicked out, Satán there's y sus no other demonios reports of fueron uprisings in echados, There's no porque other no reports of hubieron otros insurrection. reportes de There's no other insurrección reports en of el any cielo. violent acts taking No hay otro reporte de violencia But que if tomara there were, lugar, pero si hubiera I would habido, suspect yo sospecharía that by the time we get there, que para el tiempo que the man lleguemos and the woman ahí, el hombre y la mujer wouldn't have any cheeks left on their face ya no tuvieran ninguna mejilla because en people would su come up and want to rostro, slap them. porque la gente querría My venir life y was a disgusting mess abofetearlos. Mi vida fue from un birth until I desastre died desde que because nací you hasta que made the morí, wrong choice. porque tú tomaste And la you, in decisión making the wrong equivocada choice, y tú tomando la decisión equivocada ensured that I would be conceived in aseguró iniquity que and yo born in sin. fuera concebido en Not right, iniquidad y not fair. nacido en pecado y no es justo, no es correcto. But the fairness of it all is that everybody is impacted.
Pero la realidad es que todo mundo Not es just you, impactado, not no everybody. solo tú ni solo yo. Not just the saved, No all of solo the el unsaved salvo, were impacted by todos it. los no salvos también fueron The difference impactados. is La diferencia es that we had a heart that was available que nosotros tuvimos un corazón to que be estaba found by Jesus Christ. disponible para ser encontrado por Now, Jesucristo. again, I didn't find him, he found me. Otra vez, yo no lo encontré a él He me was encontró not a lost. mí. Él no estaba perdido. And in churches today, Y en las they talk iglesias hoy about día enseñan people coming to salvation as though de la gente viniendo a Jesus was lost salvación, como que si Jesús and estuviera super perdido sleuth me found y it. el super yo lo encontré. When the reality of it Cuando la was, realidad I was fue de lost. que yo estaba perdido, I was on the road to yo hell and didn't estaba en even el know I was on that camino road. al infierno y ni siquiera sabía que estaba en ese camino. And he called my name Y and él he llamó found mi me. nombre y me encontró a And he mí. presented Y, himself to y se me presentó in a a way that mí en una I forma could understand it en que yo pude entender and I could desire him y yo pude desearlo a él. and I could believe him by Y yo faith pude creerle por as the fe recipient of his como awesome grace recipiente de su that enabled me to gracia say yes. increíble que me hizo decir que sí. Yes, Lord Jesus, I Sí, receive you. Señor Yes, Lord Jesús, te Jesus, recibo. I will follow you. Sí, Yes, Señor Lord Jesús, te Jesus, voy a seguir a I will ti. Sí, surrender Señor to you. Jesús, yo me Yes, voy a Lord rendir a Jesus, I'll ti. take up Sí, my Señor cross Jesús, yo voy a tomar mi and walk cruz with y caminar contigo. you. The enemy is still out there lying Pero el every single day, enemigo aún está ahí mintiendo, trying to get all of us tratando de to just quit. que todos nosotros nos Just quit. rindamos. Solamente Life nos is getting tough. rindamos. La If vida you se está just poniendo quit, más fácil. Si te rindes, it will get easier. se va a poner más fácil. How many unsaved people do you know are ¿Cuántas having a great day personas today? que no son salvas que tú conoces están teniendo un gran día If hoy? they live down here, the Si rain that viven hit you acá, on the way in from the la, parking lot will hit la them too. lluvia que te cayó a ti también les cae a Rain falls ellos. on the just and La the lluvia unjust, cae the sobre saved los and the justos y unsaved. los injustos, sobre los salvos y los no The sun salvos. shines on the saved La and the luz del unsaved. sol cae sobre los salvos y The los wind no blows salvos. against the El saved and the viento unsaved. sopla en contra de los salvos y los no The salvos. same enemy that El hates you mismo hates them. enemigo que te odia a ti, los odia a ellos. The only major difference is La única that you and I diferencia are hid grande es de que with tú Christ y yo in estamos God, escondidos con and Cristo they're en not. They're left Dios. out in the storm. Y en cambio ellos in the no, cold, son all alone, dejados ahí en la tormenta, en la with an soledad. enemy that keeps telling them the wind isn't blowing. Pero el enemigo les sigue It's diciendo que not no that está cold. soplando el viento, que It's no not that está tan lonely. It's not frío, that tough. que no está tan And solitario if ni you tan feel that it duro. is, Y si tú then sientes que lo es, put the gun in your mouth and pull the trigger pon la pistola en tu because boca he y don't love you. jala el gatillo porque él no He te doesn't ama. care about you. A él no le Jesus preocupas. does. Satan Jesús does. sí se preocupa por ti, Satanás no. And then you go to some of these churches Y de that ahí tú preach vas a algunas de estas iglesias that que God wants predican everyone to be a millionaire. que Dios quiere que Well, you todos and I sean are millionaires millonarios. in the finished Tú work of y yo Christ. somos millonarios en la obra We terminada got a de mansion in Jesucristo. heaven. Tenemos una mansión And en it'll el make whatever cielo it was that we had here y va a ser look like a cualquier cosa que shoebox. tuviéramos aquí en la tierra, se va a ver como una caja de zapatos. We're joint heirs with Jesus Somos Christ. coherederos con Everything that the Jesucristo. Father Todo has lo given que to el Christ Padre le ha is dado a shared with us Cristo es compartido jointly. con nosotros juntamente. So I want to speak this morning about Entonces quiero knowing hablar God, esta mañana acerca de conocer a Dios, because knowing God benefits porque those who know conocer Him. a If Dios you don't know Him, beneficia a aquellos que no lo and there's a conocen, big difference aquellos que lo between conocen. knowing God Hay una and gran knowing about God. diferencia entre conocer a Dios y conocer acerca When de I talk Dios. about professing believers, Cuando hablo de los que those are profesan ser usually creyentes, individuals aquellos who know son about God, usualmente but they don't individuos know que God, saben acerca de Dios, pero no conocen a Dios. which means that they have a Lo que relationship significa with que their tienen una concept relación of con who el God is, concepto de their quién relationship Dios with their es, una concept relación of con who el Jesus concepto de Christ is, quién Jesús es, but they do not pero ellos know no Him. lo conocen. It is not an intimate, personal No es una relationship relación with Him. íntima y personal con Él.
And so they may pray, Entonces ellos tal 20 vez times a oran day, 20 veces al but they día, don't get answers pero no because obtienen respuestas the prayer porque of a righteous la individual avails la much. oración del So justo if you're not prevalece más. operating in Entonces, si righteousness, no estás then your operando en prayer avails justicia, little to tu nothing. oración no prevalece o muy poquito. You say, well, how, if there are none righteous, no, not Entonces one, tú dices, how si can no hay I pray a ninguno righteous prayer? justo, ninguno, ¿cómo puedo orar una oración Because the justa? righteousness of Christ Porque la has been justicia imparted. de Cristo ha sido impartida en ti. And you and I pray Y through the tú y Holy yo Spirit. oramos a And that través does del not mean Espíritu that we get up Santo and dance y eso no in the significa middle of the church aisle. que It doesn't mean that we bailamos y run around gritamos shim, aquí, shim, diddle-bim, ni shim, que diddle-bim. decimos It lenguajes doesn't mean that extraños. the pastor takes No his significa jacket que el off and spreads pastor it around in the toma air, su and the saco congregation falls over, y slain in the spirit. lo mueve alrededor y la gente cae en el suelo, All en el espíritu principles aquí. taken out of context. Todos los principios están tomados fuera de contexto. I always like to ask people who believe in that stuff, Siempre me can you gusta show me preguntarle a estas personas que creen en estas cosas, ¿me puedes mostrar the times where Jesus los tiempos en que took off his robe and Jesús whipped it around in the air se quitó and all the people su fell over? manto y lo movió y toda la gente Because cayó if somebody tirada? should have been able to do it, it should have been him. Porque si alguien pudo haberlo hecho, hubiera sido él. Now, Ahora, there was a time recorded hubo un tiempo that he spoke que él habló and the whole group fell over. y todo el grupo se cayó. But that's not what's going on in churches today. Pero eso no es lo que está pasando en las iglesias hoy día. In churches today, people are doing strange things. En las iglesias hoy día la gente está haciendo cosas extrañas. Alleged pastors, and I use the term alleged because Aquellos que se dicen ser pastores, based on their performance, I don't porque really basado en line up su with what the Word of God defines comportamiento, as a pastor teacher, but no veo lo que la nevertheless, palabra de Dios define como pastor they go around maestro. and they're kicking people Pero in aún the así, congregation. ellos van alrededor y pateando personas en la congregación. The person immediately falls Y la over persona and inmediatamente then se wobbles cae around on the ground. y después se revuelca en el suelo. Which they need the guy to come back then to pray to heal them from the wounds that they Y después el put into pastor that tiene que person's body. regresar y orar por ellos por las heridas que les There's just an causó. immense amount of foolishness Es una gran cantidad de that is tonterías going on. que está pasando. You got big name people in pulpits Tienes teaching that gente con grandes nombres en los we have to púlpitos pay God for predicando his blessings. que le tenemos que pagar a Dios por sus bendiciones. So when the preacher gets up and Entonces, cuando el says, predicador se "The Spirit of levanta God has y told me dice, that el Espíritu you de Dios each me have está to give diciendo que $31,000 ustedes, in the offering cada plate. uno de ustedes tiene que dar $30,000 en la And if ofrenda hoy día. you Y si do tú not give no $31,000 das each, estos $30,000 cada uno, then God will not hear your entonces prayer, Dios no va a escuchar tus oraciones, nor will he ni touch your life." tampoco va a tocar tu vida. Now I'm thinking, that's kind of an interesting principle. Ese es un Because principio interesante porque I know you got people in the congregation that don't yo even make sé $31,000 que a year, que hay personas en las let alone congregaciones being que able to give no all of hacen that. $30,000 al año y mucho menos dar todo eso. But people in pulpits Pero today la are preaching gente en this stuff en los púlpitos están as though it was predicando true, esto, uno como que si, como que si B, fuera as though verdad, it was a possibility, B, como que si fuera una posibilidad and C, as y though it was the C, will of God. como que si fuera la voluntad de Dios. Job 22 verse 21 tells us, Job 22:21 submit to nos God dice, and be at someteos a peace with Dios him. y In this way, está en paz. prosperity will come to you. Y de esta forma la prosperidad va a venir a ti. Submit to God and be at peace with him. And in this way, prosperity will come to you. That's a whole different prosperity gospel than the Ese one es that un evangelio de prosperidad being preached totalmente today. diferente del que se está predicando hoy día. If you remember anything about the Si story of tú te Job, acuerdas cualquier cosa acerca de la historia de Job, or as some people would say, Job, o como algunos dirían Job, Job was a wealthy man, Job era una persona rica and he's the
only man Y él recorded in the era el Bible único where hombre en la Biblia que se God has cuenta a en la Biblia conversation with the devil about que Job Dios tuvo una conversación says con to el the diablo devil, acerca de "Have you Job y le considered dijo al my diablo, ¿has servant Job?" considerado a mi siervo Job? Now that's probably not the kind of thing that you want God confessing Probablemente no to es the el devil tipo de cosas que tú concerning your quieres que life. Dios le diga al diablo acerca de ti. Satan, have you considered my servant? Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Daisy is there. A mi sierva Daisy. I would just assume he couldn't see me. Can I be invisible? Daisy tal vez diría, yo creo que no me ve, Not puedo ser picking on Daisy because invisible. Y Daisy estoy would hablando just de look at the Daisy devil and porque say, "Bring it on. Daisy miraría al diablo y le My diría, life is not my own. tráelo. I'm surrendered Mi to vida Jesus no es Christ. la For mía, me to estoy live is Christ, rendida to a die is Cristo y para gain. mí I'm es not afraid. para mí el vivir es Cristo y el morir es To ganancia. be absent from the body is to be Estar present ausente with the del Lord. cuerpo es estar presente con el Señor. Present perfect tense means an Presente, instantaneous tiempo action. perfecto significa que es What if I una got to fear? acción What if I got to instantánea. dread? ¿Qué tengo que tener miedo? Nothing comes my way except that Nadie it's viene a through mí the hand of God. So excepto que what's sea he gonna filtrado do? por las manos de Dios. Entonces, ¿qué me va a hacer el diablo a mí? No weapon formed against me will Ninguna prosper. arma formada en contra de mí va a prosperar. But Job, Pero Job, God allows the devil to take Dios everything permitió that que el Job had, diablo le quitara except todo for lo que two things. tenía Job, excepto You dos can't cosas. take his wife No and you puedes can't take tocar a su esposa his life. ni su vida. You can take all his kids, Puedes tomar todos sus take all of his hijos, farmland, puedes all of his tocar sus cattle, his tierras, sus llamas, his sheep, his ganados, goats, todos sus his animales, wealth, his riches. su God riqueza. says you can touch it all, Puedes tocarlo can take it todo, all. puedes quitarlo, but you got to leave him his wife, pero tienes que dejarle a su esposa and you got to leave him with his own natural life. y tienes que dejarlo con su vida natural. Now, Job has 5 friends. Job tiene 5 amigos And you really want to know, y tú how realmente friendly your quieres friends are? saber qué tan amistosos son tus amigos. Let God bring you into a fiery Deja que furnace, Dios te traiga a a heavy un trial, horno a difficult ardiente, time. una prueba grande, un tiempo And you'll difícil. see whether your Y friends tú vas a are ver in there si tus praying with amigos you, están praying ahí for you, orando contigo, encouraging you, orando or por whether ti, they're blaming animándote you. o te están culpando a ti. Well, Job, you must have done something to make God angry. Oh, has de haber hecho algo que enojó a Dios. You must have lived in some kind of sin, Sin duda viviste en algún tipo de because pecado, this doesn't happen to just porque esto no le ordinary pasa good people. solo a gente ordinaria y buena. So one of his friends, Entonces, Eliphaz, uno de sus amigos, Alefaz, comes to him and he viene a states él that y le dice Job had a closed hand que Job toward tenía those who were poor. una mano cerrada a aquellos que He eran was pobres, tight-fisted. que era con el puño cerrado. Job had money, but he didn't Job share. tenía dinero, pero no lo compartía. Now, Eliphaz may have been a jealous person Elifaz tal vez era una persona celosa who thought that que pensaba what was Job's and what was Job's was his. que lo que era de Job era de Job y lo que era de Job era de él también. Eliphaz also believed that Elifaz Job también did creía not que listen to Job God's no instructions. escuchaba las instrucciones de Dios. And because he didn't listen to Y a God's causa que no instructions, escuchaba las have you ever been instrucciones de accused of not Dios, listening? ¿has alguna vez Somebody sido that's acusado de Christian? no escuchar las instrucciones de alguien? Most people, if you're married, Si estás casado, la be mayor honest, parte de las personas, you'll tú be puedes ser accused of not esposo, listening. vas a ser acusado de que no You didn't listen. escuchas, que no escuchaste. When the truth is you listened, Cuando you la chose verdad es not que to hear. tú escuchaste, pero no oíste. You listened. You gave mental assent to what was Tú being said, but escuchaste, you chose not to hear. In other words, you did elegiste not no listen with the intent of obeying. escuchar con la intención de obedecer. Well, some of us may very well Algunos de feel that we don't need nosotros to obey the people that we're listening to. tal vez nos sentimos que They have no no power in our lives. debemos obedecer a las personas que estamos escuchando, no tienen poder en nuestra Oh, they vida. can No, chew your ellos ears off. pueden hablar y hablar, Nag, 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 quejarse y nag, nag. quejarse y quejarse. But you know, if you listen to God's instructions, you will not be able to. Quejarse y quejarse. But if you listen to God's instructions, you will not be able to.
And we don't learn from that, by the way. Y no The aprendemos more that de you do eso. this, Mientras the más less haces esto, cooperation you're going to get. menos cooperación vas a Because people shut obtener, down. porque la gente se cierra. Even the most spineless, gutless jellyfish of a Incluso man los who hombres has a wife that berates him, talks más down to him, buenos, barks orders at him, cuando su will shut down and esposa not le dice cosas y le It's like she's grita not y even there. se queja, él también se Because va a we're not- cerrar y no va a escuchar. Why? Because it's out of God's order. ¿Por qué? Porque está fuera del orden de Well, Dios. if I don't tell him, he doesn't do it. Bueno, si yo no le Then digo, fine, él be no lo quiet and do it hace. yourself. Entonces está bien, entonces Live as a cállate y servant. hazlo tú mismo, tú That's misma. not my job. Ah, pero ese no es mi trabajo. Who said it was his job? ¿Quién dijo que era el trabajo de él? One of the number one reasons for Una de las razones número divorce in this uno para country los divorcios en is este that país people are no longer satisfied es que las personas with the no person that están they ya entered más into a relationship satisfechas with con la persona en and la que made entraron vows en una before God. relación e hicieron votos delante de Dios. They're not happy with that No person. están contentos con esa persona. So they run to the court and they want a Entonces divorce on corren a la corte irreconcilable y quieren differences. un divorcio por razones He won't do what I tell him to do. inconciliables. Él no va a hacer lo que yo le digo que haga. In this country, En este 80 país, to 90% of all divorces 80 a are initiated by 90% women. de los divorcios son iniciados por mujeres. What did God say about it? ¿Y qué dijo Dios acerca de eso? Because of the hardness. A causa del endurecimiento de sus corazones. So Job's Entonces, friend los is amigos, coming to him el and amigo de Job viene a criticizing él Job. y critica a Job. He's told that he should submit to God's instructions. Le dice que debería someterse a las And in doing instrucciones this, de he's gonna Dios y al experience hacer eso, él prosperity podría and the good experimentar things of life. prosperidad y las buenas cosas de la vida. And it's very common today Y es bien común hoy día for many people to talk about a para belief in God. muchas gentes de hablar en la creencia de Dios. It gets almost nauseating. You Y se see convierte somebody on TV casi, and they mention Jesus Christ and they mention God. te And da then you náusea look cuando at how escuchas a alguien en la televisión que their mencionan life a is Dios y being exposed to mencionan you, a Cristo y su vida está siendo expuesta a ti and you don't know where Jesus is in it. y no sabes en dónde está Cristo en sus vidas. And many professing believers Y do muchos well que so long profesan ser things are creyentes going naturally good in their life, but hacen as soon esto as mientras que las something cosas tough comes naturalmente along, están yendo bien see en a sus sign in vidas them that hasta que algo difícil viene a sus I vidas mean they curse more than a y sailor. ellos maldicen más que saber qué, They threaten your life and limb. amenazan la vida, They're going to get even for all the world's ills, se van a poner placing them on igual you. They were already placed on Jesus, con but de they want to todas take las them off of enfermedades Jesus. al They want to ponerlas en place them ti. on Ya you. se habían They puesto want en you Jesús, pero ellos to las be quitan de nailed to the Jesús cross, y and las they ponen want to sobre drive the ti nails. y quieren que tú estés crucificado en la cruz y ellos quieren poner los clavos. There are many people, Hay muchas personas professing people in the church, que profesan en la iglesia who believe that when a person que serves creen God or que names cuando las personas names buscan it a and claims it, Dios o or nombres declares that they themselves are God, there's a lot of o that going on. declaran que ellos mismos son Dios. Hay mucho de eso que está pasando hoy día. I'm being conformed into the Estoy image of siendo Jesus conformado a Christ, la therefore I am God. semejanza de Jesucristo, por lo tanto Number yo of soy Dios. preachers Un número de in pulpits have predicadores en los made those púlpitos statements han hecho on esa videotape declaración en video that are shown to the public. que está siendo mostrado al público. Almost every big name multimillionaire Casi female todo alleged nombre pastor, grande, prophet, and apostle pastor o have pastora, all made those statements. mujeres que están haciendo esas declaraciones. And yet they still have thousands Y aún that come así out and sit under their teaching, tienen but that's okay. miles de personas que Those vienen y se thousands sientan will give bajo an account to sus God for why they were there. enseñanzas, pero está bien porque esas personas van a dar van a dar cuentas a Dios por escuchar a estas otras personas. And so
Entonces, Many of these preachers preach muchos this de estos prosperity gospel, predicadores that God wants you to predican be este rich. mensaje de prosperidad, de que Dios quiere que tú seas rico. And so then you have people Entonces doing tienen a gente some strange and bizarre things haciendo cosas in the name of Jesus extrañas en el nombre to de be richer than Jesús Jesus. para ser más ricos que Jesús. There are many people who Hay muchas have come to a personas belief in que han Jesus, llegado a una and they're creencia en believing on the Jesús assumed hope y están that creyendo everything en in la their lives esperanza will asumida de que todo en go sus smoothly. vidas va a ir They'll have no challenges, fácilmente, no que no van a difficulties, tener no problems. retos, no van a tener dificultades, no van a tener problemas. And then later on in life, Y when después en things la get vida, difficult, the cuando las problems cosas se arise ponen for them, difíciles they y fall llegan away. los problemas, ellos se retiran, se alejan. They made a profession at one point to Ellos be hicieron una committed to Jesus Christ, profesión, and dijeron then en they un fall away momento from que that. iban Well, a seguir a well, I don't go to Jesucristo, church pero anymore. I don't need después se church. alejan. Ah, I ya have a no voy a la Bible I can iglesia, no study at home. necesito la iglesia, tengo una Well, I Biblia, see puedo that that's estudiar en working la real well for casa. you because your Bueno, doctrine's veo que already off. está trabajando muy bien para ti porque tu doctrina ya está If you think equivocada. that you don't need the Si tú church, piensas que no necesitas a la if you don't iglesia, need to hear the word of God si no preached, necesitas your escuchar la doctrine's palabra already de off. Dios siendo predicada, tu Because God doctrina says ya you need it. está equivocada In porque fact, Dios He dice que tú commands la necesitas. De through hecho, Jesus Él Christ that manda you a gather través de together more, not Jesucristo que less, te but more. reúnas más, no menos. And yet, submission to God will Y bring aún about así, la peace sumisión in the a believer's Dios life, va a traer paz a and la it's vida del peace creyente. with Him, Y esta paz not con Él necessarily peace with this world system. no We want peace necesariamente with the world paz system. con el sistema del mundo. Nosotros queremos paz con We el want to sistema wake del up mundo. every morning to Queremos everything is despertar cada beautiful mañana para ver que in todo its es own way, hermoso en su propia forma. instead of waking up En to vez de gloom, despair, and despertarse misery abounds. donde hay That the miseria, problems that existed donde los when you went to problemas que bed existen are there cuando facing you in fuiste a the la morning. cama están ahí para What are you going to do? que los enfrentes en la mañana. ¿Qué vas a hacer? And so we don't live in the Word of God Entonces that no we know. vivimos en la palabra de Dios que conocemos. We choose to embrace the lie, the Elegimos fear, the doubt, recibir the la questions, the concerns. mentira, los miedos, las preocupaciones. The word prosperity, La palabra as prosperidad, used here in Job, como se usa aquí en Job, in the original language, en la lengua original, prosperity with God means prosperidad con that Dios our soul significa que will be built nuestra up alma va a ser and will be edificada conformed y va a ser in His image conformada every single day. a su imagen cada día. That's what it means Eso es lo que when they significa talk about cuando habla Job prospering. de Job prosperando. That's what it means Eso for you and I significa prospering. para It ti y doesn't para mean mí that prosperar. the No wheelbarrows significa filled with cash are showing up at que your los door. barriles llenos de efectivo están llegando a tu puerta. It doesn't mean that you're No not going to get significa cancer. que It no vas doesn't a mean obtener that you're not cáncer. No going to have significa que no vas a health tener issues. It doesn't mean asuntos de that salud. No your significa children are all que going to tus be born with hijos no issues. no nazcan sin ningún I problema. find it interesting Lo encuentro interesante talk with mothers, hablar con las first madres, time mothers, las madres que son madres and the por baby primera is vez born, and the y ha first thing that nacido they el do bebé y lo is they primero que start ellos counting hacen fingers and toes. es que empiezan a contar dedos What are de you la going to mano y do? de los Shove the kid pies. back in if ¿Qué vas a they hacer? have ¿Regresar al toe? niño si les hace falta un dedo No, let's o put them back in the oven and un dedo de la mano o del pie? maybe O just pongámoslo cook de it a regreso little bit longer. en el horno y cozámoslo un poquito más. You know that doesn't work real well. Tú sabes que eso no funciona muy You end bien. up with burned and dried. Vas a terminar con quemadas y seco. You see, prospering with God means Prosperar con Dios that we will be rich in significa the que things nosotros vamos a ser ricos en las that cosas are who God is. que son quien Dios Love, es. joy, Amor, patience, gozo, and kindness, paciencia, being filled with the gentileza, Holy ser llenos Spirit del Espíritu continually, Santo continuamente, being provided ser with God's proveídos amazing grace.
con la in gracia 5 increíble de categories Dios en that 5 enable our categorías service for Him que in the permiten mission nuestro of taking His servicio gospel de into Él the en la entire world. misión de llevar el evangelio a todo el mundo. Job had been submitting to God all his life. Job se estaba sometiendo a Dios toda su vida. I mean, the guy had a good record. El hombre tenía un buen récord And yet, y aún así, at this moment in time, en he's este going through momento en el tiempo, some él está extremely pasando difficult por times. dificultades, por tiempos difíciles Lost all of his children, extremadamente. Perdió a todos sus lost all of his hijos, money, perdió lost todo all su of his dinero, perdió land and his toda su tierra animals. y todos sus animales. He's left with a wife Se who's not quedó con la happy esposa que no está contenta because she lost porque everything that he ella lost. perdió todo lo que él perdió. And he's got 5 friends Y tiene 5 amigos who'd have been better off without. que mejor hubiera estado él sin ellos. Have you ever assessed your friends? ¿Han ustedes Your asesorado a relationship sus with them? amigos y sus relaciones con ellos o ellas? Most of us, if we can define La mayoría de nosotros, si from a podemos biblical definir perspective what desde friendship is, un punto most of us bíblico find qué that we're only es going to have amistad, la mayoría vamos a maybe a encontrar handful at que best. tal vez solo tenemos Oh, there'll be a 5. lot of people that we call friends. Hay mucha gente que llamamos amigos. The term we grew up learning was El fair término weathered friends. que When the aprendimos cuando sun was shining, crecimos they were there with you. era estos But when amigos it que started to cuando rain algo or it started brillaba, to ellos snow, estaban ahí you were on contigo, your pero own. cuando empezaba a Because they llover o were a going the other nevar, way. estabas tú solo porque ellos se iban por el otro lado. You're going through something you need help, Tú estás and they're pasando por buying algo que tickets to tú Florida. necesitas ayuda y ellos están I'm comprando going to tickets chase para the sunshine Florida. around the planet. Voy a seguir al sol por el mundo. You're on your own. Tú estás solo. But Job's been submitting his entire life. Pero Job se ha estado sometiendo toda su vida. And the troubles that he was Y going los through problemas por was los not que because él of sin estaba in his life. pasando no era por pecado en su vida. Excuse me, he didn't create the problem. Él no creó los God did. problemas, Dios lo hizo. God says to the Dios enemy, le dijo al enemigo, have you considered ¿has my servant considerado Job? a mi siervo Job? No es correcto. That's not fair. Eso no es justo. How dare God do that? ¿Cómo se atreve Dios a hacer eso? I'm the greatest servant he ever had. How Yo dare soy el he mejor put siervo me que up él there ha like that? tenido. ¿Cómo se atreve a ponerme así I was ahí? just fine with the Yo devil not estaba knowing who I bien was. con el diablo no sabiendo quién yo Now he knows era. my name, he knows Ahora my sabe social mi security number, nombre, mi he has my seguro credit card, social, tiene mis tarjetas de got my home crédito, address, my tiene mi phone number, dirección, mi teléfono, all of my email addresses. todas mis correos I'm electrónicos. screwed over in this deal. Estoy mal en este trato. And God says, Y Dios I'm dice, going to prove him. yo le voy a probar. God, couldn't you just get up Dios, in ¿no the podías courtroom of life and levantarte testify for me? en la corte de la vida y testificar por mí? Don't let him ask me any questions because I Que might no me hagan misspeak. preguntas porque yo tal vez no hable Just bien. testify for me. Solo testifica por mí. You've got a sterling record, Jesus. Tú You tienes could un speak to buen me, récord, and then, Jesús. Tú puedes hablar the por judge mí would just y entonces el have to juez accept your answer. solo va a tener que aceptar tu respuesta. And so it begs the question concerning Entonces us. hace la pregunta concerniente a Are we as born nosotros. again believers Nosotros como creyentes nacidos de nuevo, submitting to God? ¿nos estamos sometiendo a Dios en nuestras vidas? Are we a person of Somos such una a persona relational walk tal with Jesus Christ that caminar he con can point us up to the Jesucristo devil? que There Él you nos are. puede apuntar al diablo y decir, Have you considered ¿has considerado Karina a Corina or Lisette? o a Lisette? Have you? ¿Lo has hecho? And probably they would both say, oh Y yeah, probablemente las dos He's dirían, considered oh sí, me ha considerado. I'm going through it right now. Estoy pasando por eso I ahora wish mismo. that he Yo would forget my name. desearía que Él olvidara mi nombre. I've contemplated moving.
he contemplado But moverme. there's some kind of spiritual forwarding address thing that goes into place, and no matter where you Pero go, hay if esto it's de on this que earth, no importa dónde the vaya, enemies si es en la have no. tierra, el enemigo tiene los ojos sobre ti. And then if we're submitting Y to después, Jesus si nos Christ and estamos we're obeying sometiendo him a and Jesucristo y honoring lo him, estamos what is obedeciendo, our ¿cuál expectation es nuestra in expectación that submission? en esa sumisión? Well, if I'm following you, then you Bueno, darn si te well estoy God better siguiendo a give me ti, everything I need. me debes dar And you todo better lo que give me everything I necesito want. y todo lo que quiero. And you better be there. I Y don't want debes a estar busy ahí. signal when I call you. No quiero que faltes cuando te When my llamo. number comes up Cuando mi and nombre your llegue, mi número caller llegue ID thing, y tienes este you better caller take my ID, call. debes tomar mi nombre, mi Is that our llamada. expectation for our submission? ¿Es esa nuestra expectación por nuestra Are sumisión? the demands of our prayers De and our las praise demandas de nuestras and our oraciones payments, y nuestros pagos, the tithe? los diezmos. People throw the tithe in La the gente offering tira los plate, diezmos ahí en and then el alfolí demand that y God de ahí demandan multiply que it back. Dios I need it in cash. multiplique. Lo I'm necesito en gonna give you cash. $1. Te I voy a need you dar to $1 multiply y that necesito que tú 100 times over. So I'll multipliques give you eso 100 $100. veces más. There are, in fact, big name De hecho, churches hay where they iglesias de teach grandes nombres donde enseñan that if you want to get blessed, que you si have to tú pay now. quieres ser bendecido, debes pagar You por want your eso. prayers answered, you have Si to pay now. quieres tus oraciones respuestas, tienes que pagarle a Dios. And you're thinking, well, Joe Biden demands that we pay him taxes. Y tú piensas, bueno, John Biden demanda que le And now paguemos God taxes, demands that we pay him. impuestos, y ahora Dios blessing. demanda que le paguemos a él por bendiciones. But if God's demanding that, Pero si Dios está demandando and he's eso not, y no lo está haciendo, then where does our prosperity physically and spiritually come from? entonces ¿de dónde viene nuestra prosperidad espiritual? ¿De dónde viene? Job 22, verse 21 through 29. Job It 22, says, now 21 al acquaint yourself with 29. him and be at peace. Thereby good will come to you. Receive please instruction from his mouth and lay up his words in your heart. If you return to the Almighty, you will be built up. You will remove iniquity far from your tents. Then you will lay your gold in the dust and the gold of Ophir among the stones of the brooks. Yes, the Almighty will be your gold and your precious silver. For then you will have your delight in the Almighty and lift up your face to God. You will make your prayers to him. He will hear you, and you will pay your vows. You will also declare a thing, and it would be established for you. So light will shine on your ways. When they have cast you down, you say, exaltation will come. Then he will save the humble person. Now that's quite a series of statements Esa es una buena serie de that outline the declaraciones good, the blessings, and the benefits que dan un bosquejo which will come to us bosquejo if de lo we bueno, lo really malo know y las God. bendiciones que vienen cuando realmente conoces And a as we said Dios. before, there's a great Y difference como between dijimos antes, hay una gran knowing diferencia God and entre conocer simply a knowing Dios about Him. y simplemente conocer acerca There de are Él. millions upon millions Hay upon millones sobre millions of millones people de today personas hoy día who are professing Christians que profesan ser cristianos, who know about God. que saben acerca de Dios. But the question comes, do they really? Pero la pregunta know Him? viene, ¿lo conocen a Él realmente? And these are what I call Y estos son los que yo the llamo professing believer los crowd. la multitud de los que profesan creer. They are of the Matthew chapter 7 verse 22 crowd, Ellos son de who Jesus Mateo, says at the judgment
de la multitud de These Mateo que individuals declared dicen that they que en el had believed and juicio served God, estos van a and decir he que said han concerning them, servido I never knew a you. Dios, pero Él les va a decir, nunca los So there's a conocí. theoretical knowledge Entonces hay and an un experiential knowledge conocimiento of God. teórico y experimental de And what Dios. God is looking Y lo for que is an Dios está experiential viendo es knowledge of him, un conocimiento experimental de not Él, just a no theoretical. solamente I know about him, teórico. Sé acerca de Él, I don't really know him. pero no le conozco realmente. So then how do we know God? Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Well, Job 22 verses 22 and 23 Job call our attention to two words. 21, 22 y 23, no, We 22, notice 22, that Job 22, the two 22. words are receive Las dos palabras and son return. recibir y retornar. We notice that we return once, Regresamos una vez, notamos, and that indicates the y existence eso of a crisis. indica la existencia de una But then we crisis. go on receiving, Pero después vamos continually, recibiendo and that establishes a continuamente process. y eso establece un proceso. So we return and we receive. Entonces retornamos y recibimos. We return in Job, Volvemos en verse Job 23. 22, 23, for we have wandered from him in Isaiah chapter 5. porque nos I'm hemos reading alejado de chapter él 53 verse 6. en Isaías And in Luke 15 verse 13. 53, 6. We wandered away from him. Nos alejamos de él. And by nature, he says, we were far off Y from por him. naturaleza, él dice que estábamos muy And alejados de therefore, our él. first need is to return Entonces nuestra and to be necesidad es reconciled to him, regresar, and to be brought volver y near ser in reconciliados Ephesians con él, 2:13 and in 1 como Peter dice en Efesios 2:25. 2:13, For there exists only one way back to porque God. solo existe una forma de Isaiah regreso 55, a Dios. 6 and 7. En Isaías 25, Seek 6, the Lord while he may Isaías be found. Call 55, upon 6 him y 7. while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. And so we need to return to him Entonces when we necesitamos wandered away. regresar a él, volvernos a él cuando And nos then in Job alejamos. 22 verse 22, we need to Y después receive. en Job 22, 22 Once necesitamos we return to the recibir. Lord, we must then Una receive vez que him regresamos al and trust Señor, him as entonces our debemos personal Savior. recibirlo a Él y In John confiar en 14, Él 6, como nuestro and in Salvador Hebrews personal. 7:25, En Juan and Revelation 14, chapter 3 6 verse 20. So y en then we must Hebreos receive his law 7, and obey his 25 commandments. In Joshua 1:8, y en and in John Revelación 14:15, 3:20. and Y John debemos recibir sus 14:21. mandamientos, Because only by this porque solo way, this por method, esta forma, por este shall we método, really get to know him, vamos a conocerlo not a él only as our realmente. Savior, No solamente but como as our nuestro friend. Salvador, sino también como John nuestro amigo. 15, En Juan 14 and 15. 15, 14 y It's the only 15. way we get to know him as our Es sanctifier. la única forma que In lo 1 vamos a Corinthians conocer como 1:30, nuestro sanctified santificador. means set apart En unto God. Primera de Corintios, In ser Philippians santificados 4:19, quiere decir ser apartados to know para him Dios. as our supplier. También llegamos a conocerlo como nuestro proveedor en 2:24, Filipenses we get to 4:19. know him En as our Judas keeper. 24 llegamos a He's conocerlo our como nuestro Savior, sostenedor, keeper of our nuestro salvation. Salvador y el que nos sostiene. By the way, you and I don't keep ourselves saved. Tú y yo no nos mantenemos a salvo, no nos We're mantenemos a involved in nosotros doing mismos a foolishness salvo. to keep ourselves Estamos saved. involucrados en tanta tontería. Jesus Christ died for us, Jesucristo murió paid por for our nosotros, sin. pagó por He nuestro satisfied the pecado. justice Él of his Father, satisfizo God la Almighty, justicia del Padre, Dios Todopoderoso. and it's his job Y es su trabajo to keep us. sostenernos, mantenernos. So those people that like to tell you can Entonces lose your aquellas salvation personas que te dicen que puedes perder tu are dead salvación wrong, están equivocados totalmente, because if you were going to lose your porque si tú vas a salvation, perder tu then Christ salvación, would have to entonces come and die Cristo for you and tendría I que venir y morir all por over ti y again por every mí single day. otra vez y cada vez. Once we return to the Lord, Y una vez que regresamos al in Señor, Colossians 3 verse en 11, he Colosenses becomes our 3, all 11,
in all. Él He becomes llega a our ser everything. todo en todo. Él llega a ser nuestro todo. Lord, you're my everything. Señor, tú eres mi todo. Whom shall I fear? ¿A What quién shall I temeré? desire? ¿Qué What voy shall a I need? desear? ¿Qué voy a necesitar? There's nothing wrong, by the way, in praying and No asking God hay for things nada that you desire, equivocado so en long as you orar have y the pedirle a understanding Dios that cosas it que is tú His job to deseas, supply all you need, mientras que not all tú that you want. entiendas que Él va a suplir todo lo And que for most necesitas, of us, no lo que quieres. Y para la we mayoría want de what we don't nosotros, need. nosotros queremos lo que no And God necesitamos. does not want Y to give Dios us what no we don't quiere need darnos lo because que it no becomes like a necesitamos, millstone around our neck. porque va a llegar a ser como el molino en nuestro And when cuello. troubled times come, Y it's cuando taking los us to the bottom. tiempos difíciles vengan, nos va a llevar hasta el fondo. It's like Es having a small como family tener una familia pequeña and you need a 3-bedroom house, y necesitas una casa de 3 cuartos, but you want pero tú a quieres 26-bedroom mansion. una mansión de 26 cuartos. So you go into hawk up to your eyebrows Entonces, to buy the tú 26-bedroom te mansion that metes you en don't need, tanta deuda para comprar esta casa de 26 cuartos que no and you discover, necesitas y descubres, wow, this is more than just the payment for this place. wow, es solo más que un pago para These este places lugar. take maintenance. Este lugar necesita And if you don't know mantenimiento. how to do the Y si maintenance, tú no sabes cómo hacer you el gotta hire mantenimiento, somebody. tienes que contratar a And alguien. these hired folks don't work cheap. Y estas personas no trabajan barato. And then you eventually Y eventualmente can't meet your no puedes vows that you made cumplir to tus votos pay que back the hiciste para pagar banking de regreso al banco industrial complex por for your este lugar, multi-million-dollar loan, por tu préstamo and you end up sleeping millonario, in a cardboard box on the side of the street y terminas durmiendo with en your un family. cartón en la orilla de la calle con tu familia. So a little tip, if you're Entonces, una thinking about buying pequeña a mansion with a lot of rooms in it, idea, si piensas comprar una the mansión more con rooms muchos you have, cuartos, the more mientras people are más going to want to come and cuartos stay with you. que tengas, más personas van a querer venir y quedarse contigo. You know, all of a sudden your mother-in-law moves in. De repente tus suegros se mueven contigo. Not recommended. No es recomendable. You can come for the weekend. Pueden venir por el fin de semana. And I know some people that don't get offended by it. Y yo sé de It's algunas true. personas, no se ofendan por esto. It does not work well in No far too many funciona cases. muy bien en muchos casos. There's something about Hay algo mothers acerca de las madres that then want to que entonces play quieren the choir leader for their children. Take them ser, in the home. jugar Now, el it doesn't mean papel your de ser mother's not a líderes nice para person, sus hijos. but No you es que move la them into mamá your no home, sea and the una next buena thing you know, persona, pero si they're acting like viene a son-in-law. vivir a tu casa, empiezan a actuar como que es su casa, no la tuya. You know, you don't do this way. You do this way. No haces esto de esta forma, lo haces de No, esta that's otra how you forma. did it. I want to do No, something eso es different. como tú lo hiciste, yo quiero hacer algo diferente. When Diane and I first came back from Bible Cuando college, we Jan lived y in yo venimos a del short Instituto period of time at Bíblico, my mother's house. vivimos un periodo corto en la casa de mi madre When she was there, cuando ella estaba ahí. and she used to give me lessons on Y ella raise my children. me daba lecciones a mí de cómo criar a mis hijos. And after a short period of time, I confronted her. Y después de un corto I periodo said, de you know, you tiempo got yo la these great ideas. confronté. Why didn't you ever use any of them? Yo le dije, tú tienes estas when I was a grandes kid growing ideas, up? ¿por qué no usaste ninguna de ellas cuando Did yo they era un just niño? appear to you now? ¿Solamente te aparecieron ahora? Because I'm kind of raising my children Porque yo the way estoy you raised criando a me. mis hijos de la forma que tú me criaste And a so, mí. Father, hasn't been one thing you liked, Entonces, but it was entonces no ha good sido enough for ninguna me, cosa que but te ha not good enough for gustado. the grandkids. Es buena para mí, pero no para tus nietos. It wasn't that she had bad ideas, No era que tenía malas ideas, but you know that middle child syndrome? pero sabes ese síndrome del You niño, del hijo ignored de en me medio, for 18 me years, ignoraste por and 18 then I come años back to help y you de with ahí what you want to vengo a ayudarte y point tú out lo to que me quieres everything that I'm hacer, doing wrong. enseñarme todo lo que estoy In haciendo your mal, opinion. en tu opinión. So
from a marriage perspective, oftentimes, not every time, No todo el but tiempo, pero oftentimes, muchas veces not a good idea no to es move una buena idea mothers and fathers into mover a your las house mamás y papás a tu casa, because they're used to having their own, porque and ellos they're going to tenían want to su run yours. propia y ahora van a querer You don't cook this right. ser, You don't cook it the lidea- way that I lidea- cooked it. liderar en tu That's right. casa. I Tú no don't lo burn haces it. así, no lo cocinas bien, es cierto, no lo quemo. And we try to, Y balance it out with, tratamos de but I love you. balancearlo pero te amo. Keep it to yourself. Quédate tú con eso. By the grace of God, Por God la willing, gracia de Dios, I don't want to si move in Dios with my children. quiere, no me quiero mudar con mis hijos. Don't mind helping them. Live No in me your own importa home. I'll help you ayudarlos. from here. Si vive en tu But propia I don't want to casa. see it. I don't want to hear it. Yo no I quiero don't want no escucharlo, no quiero verlo, no quiero ayudar a nadie. You raise your children Tú up in the crías Word of a God, tus hijos en la palabra de Dios and then they go off on their y own. después ellos se van por su cuenta And you're asking yourself this question: y tú te Where preguntas was esta the disconnect? pregunta. ¿En dónde estuvo el Who shut the desconectarse? power off to your ¿Quién apagó brain, spiritually el speaking? poder a 'Cause tu I know that what cerebro you're doing isn't what espiritualmente we hablando? Porque yo sé ever que lo que encouraged estás you to do. haciendo nosotros We no te encourage you to dijimos que lo follow after the hicieras. Lord, and right now Nosotros te you're animamos a que following after siguieras al your flesh, Señor y ahorita mismo tú estás siguiendo and tu you're carne following it with the gas y lo pedal on the estás floorboard. You're siguiendo going full tilt. con el pie puesto en el pedal de la gasolina. Well, you don't have to tell me anything. I know. No, tú no me I know tienes que God. decir nada. I've Yo read the sé, yo Bible, conozco a Dios, yo he leído la Biblia and you're wrong. y estás equivocado. I love that one when I hear that one. Me You're wrong. encanta eso cuando yo escucho Not what the eso. Bible says. Tú estás equivocado, no es lo que dice la Biblia. Okay. Okay. That's fine that you feel that way. God Está bien bless que you. te sientes así, Dios te bendiga. Can you keep it to yourself? Lo puedes mantener para ti mismo. I don't need Yo no any necesito taint from you unless you can nada give me de chapter ti, and a verse, menos que go me des into el the original versículo, language el and capítulo y el exegete versículo it out for me en and el idioma correlate it with the other original y lo applicable verses correlaciones con in los the otros entire versos scripture. aplicables en toda la I don't escritura. need to hear it. No necesito escucharlo. I had too much going on in my life. Tengo mucho que está pasando en mi vida. So the good thing that comes about from us getting to know God. There's a few Entonces, lo good bueno things. que sale de nosotros Actually, conocer there's a a lot of good Dios, things. hay muchas cosas buenas que vienen. The measure in which we know God La is medida en la que determined by the measure conocemos a we Dios receive from Him. es determinada por la medida que recibimos de Él. What I receive from Him Lo que yo recibo de is the Él yardstick to say how much I know Him. es lo que The measure that we receive from sé Him de Él. La is medida que determined by recibo the de Él measure es that we determinada por operate la in His medida grace, en la que seeking to operamos know en su Him gracia, in buscando Philippians 3:10. conocerlo a Él en Filipenses 3:10. So what we're going through Entonces, lo que estamos pasando measures mide for us para how well we know Him. nosotros It measures que también lo conocemos the degree of y faith that we're mide el operating grado in. de fe en el que estamos The more operando. that we receive, Mientras más that is that we recibimos, hear, we eso es lo obey, que and we escuchamos live y out His word, obedecemos y vivimos su the more we palabra. shall practically know Him. Mientras más muestra So la it's not forma all theory. práctica en la que lo conocemos, no solo es I teoría. don't know if you've ever sat down and talked with someone whose No sé si the te has entirety of their sentado a relationship platicar with God con is theory. alguien donde te das cuenta que Well, if we su do this, relación we con do Dios that, we es do solo the other thing. teoría. Si If we hacemos believe esto, this si way, creemos esto de esta forma, they haven't done any of it. no They han haven't hecho been through nada anything. de eso, no han pasado But por they want nada to tell de you. eso, pero quieren decirte. I always find it interesting. Siempre lo encuentro get interesante marriage advice from obtener someone who either has never been married or they've consejo been married de and divorced. casamiento de alguien que nunca ha estado casado o que ha estado casado y I está don't divorciado. want to hear Yo your realmente advice no quiero escuchar tu consejo, because you somehow porque tú there's de a link alguna missing in forma the chain hay of your testimony of un truth. eslabón que hace falta en la cadena de tu relación con el Señor.
But if we know God Pero si and conocemos we're a getting to Dios know y God estamos conociendo a and we're Dios studying to know Him, y estamos then estudiando in para Job 22, conocerlo, 23, we will entonces be built up. En Job 22:23 We'll be built up in the vamos a ser Lord. edificados en el Señor, Because Job 22, 23 tells us porque Job 22:23 nos dice that by knowing Him, que we al become conocerlo a spiritually Él, strong, llegamos a ser virile, fuertes robust men and espiritualmente, women. robustos, hombres y mujeres. And Ephesians 6:10 tells us, En finally, my Efesios brethren, be 6:10 strong in nos the Lord dice, and in the power of His might. If we're going to be strong in si something, vamos a make it the ser Lord fuertes en and the algo, power que of His sea en might, el Señor y en not el the power poder of our flesh de Él, no or en el our poder de ability nuestra as a carne o salesperson nuestra habilidad to como convince vendedores somebody else. para convencer a alguien más. You sit down and counsel, especially with Tú women te sientas y aconsejas, who are in a especialmente en las challenging mujeres relationship. que están en relaciones And in almost every retantes, single case, y en cada the guy in the caso relationship is el a hombre sales. en la relación es el supervendedor. Oh, I promise I'll change. Oh, yo prometo que voy a I promise cambiar. it'll be different. Yo prometo que va a ser diferente. I promise I won't Yo hit you prometo que anymore. no te voy a pegar más. I promise Yo I'll eat prometo everything that you cook. que voy a comer I todo lo promise. que cocines. Yo promise. prometo, yo prometo, promise. yo prometo. So she goes back Entonces ella va de regreso and becomes spiritually black and blued, y physically llega a black and ser blue, espiritualmente mentally and emotionally morada y black. azul, físicamente morada y azul, y en la relación Because morada y he azul, couldn't porque maintain his él promise. no pudo mantener su promesa. So you have to be strong in the Lord. Entonces tienes que ser fuerte en el Señor. I'm not saying divorce him. No estoy diciendo que te I'm saying divorcies, step aside estoy diciendo que te hagas and a let un God lado use that crisis y to deja change que your Dios life. use esa If crisis it's changeable. para cambiarlo si es que se puede cambiar. Not everybody's life is changeable. No todas las Because if that vidas was the son case, then cambiables, everybody would get saved. porque si ese fuera el caso, todos llegarían a ser But Jesus salvos. said, Pero I Jesús only have a dijo, remnant, solo tengo un small piece of a small remanente, piece. una pieza pequeña de una pieza pequeña. Secondly, we have to deal Segundo, tenemos que drastically with tratar sin. drásticamente con el pecado. Job 22, 23 tells us Job our bodies are the 22:23 temple nos of the dice que nuestros tabernacle of cuerpos God. son los templos del In 1 tabernáculo de Corinthians Dios. 6:19 it En says, Primera de do you Corintios not know that your body is the 6:19 temple dice, of the Holy Spirit who is in you, ¿no sabes que whom eres el you templo have del from Espíritu God, Santo que está en and ti you are not your own? y tú no te perteneces a So we ti need to mismo? deal with sin Entonces in our own necesitamos lives tratar con el and deal pecado with en nuestras sin propias in the lives vidas of the people that we y have a responsibility tenemos que for. tratar con el You're not pecado en la doing vida de las somebody a personas con las favor que tenemos by letting them responsabilidad. live in sin. No les estás You haciendo un do favor not al love your dejarlos vivir en children, pecado. Tú no amas a tus and I know hijos. this irritates people. Y yo sé que I esto didn't write the irrita book. a las personas, pero yo You no do not love escribí your el children libro. if your Tú no children are amas living in a sin tus hijos si tus and you hijos están viviendo en violate the pecado scriptures y in tú order to apply your violas lifestyle. las escrituras para apoyar The el scriptures tipo de tell you vida don't de sit at the ellos. table of the adulterer. Las Well, escrituras it's my dicen, no son or te my daughter. sientas en You la don't mesa sit del at the table with them. adúltero. Pero es mi That hijo, means mi you hija, don't tú no fellowship te with them. sientas a la And that mesa. Eso includes having significa que no meals tienes because comunión a con meal ellos. is Y a eso testimony of a significa no fellowship. tener comidas, porque tener comidas es un testimonio de comunión. Well, they won't listen to me. A ellos, pero That's ellos no fine. me escuchan. Separate yourself from them. Está bien, sepárate de ellos. But shouldn't I love them and spend time with Pero them no debería and yo invest in them? amarlos y Oh, pasar you tiempo should con minister. ellos, Should all be invertir absolutely, con totally ellos. the word of God and the grace of God. Oh, sí, Nothing else. debes hacerlo, pero debe ser solo en la I don't gracia y want to la talk palabra about de how you Dios, feel. I don't nada want to talk about más. what you think. No I don't want to quiero talk hablar about de what your cómo te job is sientes, until qué you get this piensas, cuál es tu relationship trabajo, hasta que with Christ tengas taken care of. esta relación con Jesucristo, tengas Well, cuidado de that's esa not loving. relación. O eso no es What would amar. Jesus do? ¿Qué haría Jesus would Jesús? embrace Jesús your recibiría LGBTQIA, LGBT, TUV son or daughter el that hijo goes que está by en ese they, tipo de them, vida, or she, him, or it.
No, he wouldn't. No, él no lo haría. He died to pay for the Él sin. murió para The- pagar we por need el to understand pecado. that when Necesitamos Jesus died to pay entender for que our cuando sin, Jesús we murió lost para the right pagar to live nuestro in sin. pecado, perdimos el derecho de He vivir en paid for it. pecado. All belongs Él to him. pagó Doesn't por belong él. to us. Todo le pertenece a él. No nos It's not pertenece a ours. nosotros. Ya no es nuestro. Now we may fall. Tal vez We may caigamos. take steps Tal into vez sin. tomamos pasos already en el paid for it, pecado. Él But we ya don't do pagó that por clapping ellos. and applauding Pero ourselves no as we hacemos go. eso aplaudiéndonos cuando lo hacemos. And this is something that the Y church, esto es algo que la iglesia, as a general rule, como today regla has general, adopted the hoy lie. ha adoptado la mentira. Oh, we applaud Oh, le aplaudimos young girls that go a out las and get pregnant and jovencitas have que babies van and they're y se not married. embarazan y tienen bebés y no están casadas. So we want to, do all kinds of Entonces fun things and queremos nice hacer things so that they todas don't feel clases de bad cosas because of bonitas their para que sin. no se They're sientan supposed to mal feel bad por su pecado. because of Están their sin. supuestas a sentirse They're mal por su supposed to feel pecado. shame. Están supuestas a sentir vergüenza. Not saying punish the baby, No estoy diciendo castiga al bebé, but you don't reward the mother pero no recompensas a la madre. and you don't promote the father to some great position in the church. Y no promueves al You padre en address una the gran issue posición en la iglesia. because they have brought em, shame upon hablas themselves, de este shame asunto porque upon their trajeron family, vergüenza shame sobre upon their ellos fellowship, and mismos, shame upon trajeron Jesus. vergüenza sobre su familia, sobre la comunión y sobre Jesucristo. But we don't want to hear that Pero nosotros no queremos You know escuchar why? eso. ¿Sabes por qué? because it was our child. Porque era nuestro hijo o hija. Diane and I had to make a decision. It was a Diane simple y one to yo make. tuvimos que tomar una decisión y no fue simple. We had a daughter-in-law who Tuvimos una nuera divorced our son que and se married divorció a de woman, nuestro hijo y se shortly casó thereafter. con una mujer and she got custody of the kids, y ella obtuvo custodia de los and hijos she raised y ella their crió daughter a la hija de ellos to be a lesbian, para que fuera una lesbiana and she's working her way into her second y ella está trabajando lesbian marriage. para su segundo matrimonio lesbiano. I don't know how many years ago it was, but No sé hace cuántos we años eso presented the fue. gospel, and Y she nos didn't hear it. presentamos End el of story. evangelio, I ella no haven't quiso spoken to her in escucharlo. years. Fin de la historia. No he hablado con ella por Am I proud of años. that? No, I'm ¿Estoy ashamed orgulloso de eso? of the fact No, that that's the way it has to be. estoy avergonzado del hecho de que eso que ese fue el caso. I just don't get it No lo entiendo, because that certainly wasn't the way that her father porque lived. ciertamente esa no nor fue la was it what forma her en que father vivió taught su her, padre, nor ni was cómo it le what enseñó we su invested in padre, her ni when she was a cómo little kid and invertimos en still ella cuando era close enough una to have niña an actual real face-to-face y vivía relationship. cerca de nosotros para poder tener una relación cara a cara. We're the bad guys now Ahora somos los malos nosotros, because we get told that we don't love people. porque se nos dice que no amamos I a las absolutely do personas. love her. Yo I la love her amo enough absolutamente, la amo lo to set suficiente her aside, para ponerla a un lado, only minister Christ to her, para to have solo nothing else to ministrarle do with Cristo her a ella y no until she's tener nada converted que ver con ella hasta que se convierta in her relationship with Christ. en su relación con Cristo. Don't stand there and tell me that you're born again and that you No love God. You estés can't ahí know that you're born again. diciéndome que eres nacido de nuevo y que, And if you're y que truly amas a born again Dios. and you're Tú not puedes coming out saber of si that eres nacido lifestyle, de expect to nuevo. die at an early age. Y si y si tú crees que eres creyente de At nuevo y least no that's what sales de happens with ese estilo de every vida, espera morir born again antes de believer tiempo. who made the decision to go into that category of sins that God said, never let them one time be named among you. Eso le pasa a los que viven en ese tipo de vida que They Dios ha died of dicho que of no, diseases ni that siquiera lo the medical mencionen profession have porque son never heard of. abominación, mueren antes de tiempo por enfermedades de las cuales nunca And se había then escuchado. thirdly, Y one of the tercero, benefits of knowing God is uno that de you los will be beneficios de conocer a greatly enriched. Dios es que vas a ser Job 22, rico. 25 says, then the Almighty will 22, be. 25 And I want us dice, to get this. y quiero que entiendan esto, Not the Almighty will give you, no el Todopoderoso te va a dar a not that He'll ti, supply
to you. ni que te va a It says suplir a the ti. Almighty will Dice, be el Todopoderoso gold, será the choicest tu silver defensa for you. y tendrás plata en abundancia. So to know him is to Entonces, become conocerlo enriched a Él es llegar a ser indeed with rico gold and silver in abundance. en Silver speaks of defensa, en redemption. plata y en Gold abundancia. speaks of the holiness and righteousness of God. And God says, this is the Dios dice, prosperity. este es I'm your la gold, prosperidad. Yo soy I'm tu your silver. Dios y soy tu plata. Not giving you No te estoy dando a ti pockets full of gold coins and silver coins. bolsas llenas de I'm gonna oro be ni de plata. gold, Yo voy a your ser tu oro, righteousness, tu justicia. and I'm going to be Y yo voy a your ser silver, your redemption. la plata, tu redención. Fourthly, Cuarto, we shall delight in the Lord himself. debemos In deleitarnos 22, en 26. Dios mismo. For then you will Job have 22, your 26. delight in the Almighty and lift up your face to God. So our delight, our Entonces, nuestra excitement, our joy nuestro is in the deleite, Lord nuestra himself. emoción, nuestro gozo está en el Psalm Señor 37:4 mismo. tells us, Salmo delight yourself 37, also in the 4 Lord, dice, and he deleítate shall en el give you the Señor desires y Él of te your heart. dará los deseos de tu corazón. Fifthly, Quinto, benefit from God as we shall receive answers to prayer. benefíciate de Dios In así Job como 22, recibimos 27, respuestas a it nuestras says, oraciones. you En will Job make your 22, prayer to 27, him, he will hear you, and you will pay your vows. Prayer is a great privilege for the Christian, oración es un gran privilegio para el even cristiano, the youngest of Christians. incluso para los más jóvenes, los cristianos más jóvenes. But the testimony Pero el testimonio of the whole Bible de toda la Biblia and of experience proves that it is the y de people who experiencia really know God prueba intimately que es la who gente receive que answers conoce a Dios to their prayers. íntimamente, recibe respuestas a sus oraciones. Knowing God, Saber de not knowing Dios, about God, no saber helps us to acerca get de answers Dios, to our ayuda a prayers. que obtengamos respuestas a nuestras Sixthly, oraciones. we shall have a Sexto, fruitful testimony. debemos tener un In testimonio Job 22, fructífero 28, en and Job 29. 22, It says, you 28 y will also 29. declare a thing, and it will be established for you. So light will shine on your ways. When they cast you down and you say, exaltation will come, then he will save the humble person. We have a fruitful testimony. Tenemos in un the Lord testimonio Jesus Christ. And then fructífero en el number seven, Señor Jesucristo. we Y shall número have God's 7, smile on our life. vamos a Job tener la 22, sonrisa de 28. Dios en nuestras vidas. And Job light will 22, shine on your ways. 28. And this speaks of his good pleasure, Esto habla of de his su buen guidance, and of placer, his de su blessing guía y de su on bendición our lives. sobre nuestras vidas. When we know God, Cuando conocemos a Dios, there are great benefits for hay us. grandes beneficios When we para don't know nosotros. God, Cuando no we conocemos don't a get the Dios, benefits. no And no you can be obtenemos los saved and not know beneficios. God. Y puedes ser salvo y no conocer a Dios. You say, how can you be saved and Tú not know dices, God? ¿cómo puedes ser salvo y no Because our conocer a salvation is Dios? based upon him, Porque nuestra salvación not está upon us. basada en Él y no en nosotros. He saves us. Él nos salva a nosotros. While we were yet in our sin, Cuando while aún we were yet estábamos en clueless, nuestros pecados, cuando aún no teníamos ni idea, when we didn't know left from right cuando and no right from left, he sabíamos saved us. derecha de izquierda ni izquierda de derecha, Él nos When we salvó. lived Cuando vivimos as one who was in love with the world system, como he uno que saved estaba us. enamorado del sistema del mundo, Él nos salvó. And then he has to conform us, Y después Él tiene que conformarnos, transform us, and transformarnos translate us. y He translates us from the trasladarnos. kingdom of darkness Nos traslada into del the reino de kingdom la of his dear oscuridad Son, al reino de kingdom su of Hijo light. amado, al reino de luz. He transforms us Él nos by transforma the renewing of our por la mind, renovación de nuestra mente and he conforms us y nos conforma into his image and a likeness. su imagen y semejanza. These are benefits Estos son beneficios of being someone who knows him. de ser alguien que lo conoce a Él. And so Entonces, I encourage us nos animo this week, esta get to know semana, conózcanlo. get to know him as you read his word, Conózcanlo así como leen su get to know him palabra. as you pray, Conózcanlo así como oran. get to know him
Conózcanlo, así como inviertes in the lives of en other las people. vidas de otras personas. None of us, Ninguno de as nosotros, born again believers, como want creyentes to nacidos de nuevo, quiere face the great white throne enfrentar judgment, 'cause el we'll know juicio del by trono the blanco, time that we get to porque vamos a saber en the ese Bema seat, the tiempo, judgment cuando of the lleguemos al believer, juicio de los creyentes, we'll know if our children aren't there. vamos a saber si nuestros hijos They weren't están believers. ahí y si no eran And creyentes. hopefully Vamos a saber they si get nuestros hijos no saved están ahí, no eran creyentes. between the Bema seat judgment while Y they're here on the earth mientras que llegamos a ese and the juicio, great white mientras que throne están judgment, acá y el juicio y el trono del juicio where blanco, everybody that remains donde todos los que and queden are facing the lake of fire, y están they get their enfrentando judgment. el lago de fuego van a tener su juicio. If our parents are still alive, Si nuestros padres siguen invest, vivos, invest, inviertan, inviertan, 'cause you don't inviertan, want to be there and have to look at porque no quieres estar ahí y tener your que mother ver or your a father, tu madre o a tu your aunts, padre, your uncles, your brothers, your tus sisters tíos, tus tías, being tus hermanas cast into hell siendo echadas al because they infierno rejected Jesus porque Christ. rechazaron a Jesucristo. Won't be that they never heard. No va a ser Won't be porque that nunca they didn't know. escucharon, no It va a will ser be porque that no they rejected him. sabían, va a ser porque lo rechazaron. And by not accepting him, Y al no his aceptarlo a rejection. él, lo rechazaron. And we especially aren't going to want to see our little babies Y especialmente no vamos a querer ver a nuestros children. bebés, nuestros hijos, facing an eternity in hell. enfrentando una eternidad en el Is infierno. it no wonder that the Bible says that on that particular Con judgment razón there que is la Biblia dice que wailing, en ese screaming, juicio and va a haber crying and gnashing of rechinar teeth, de los dientes y llorar y and clamar. that situation Y is esa so horrific situación es tan horrible that when it's done, que cuando God termine, says Dios that he wipes dice the que va a tears tener from que our eyes secar las and the lágrimas de memory nuestros from our ojos minds, y las memorias de nuestras because mentes, otherwise los heaven would not recuerdos be de heaven nuestra for us. mente, porque de But otra at forma that el cielo point, no sería we cielo no para longer know nosotros. or remember Pero en ese momento the ya mother no or vamos a father or mother or recordar a sister or nuestros son or daughter, hermanos, padres, niece and madres, nephew, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, co-workers and friends. We will trabajadores. no longer know them. Ya no los vamos a conocer. Once he wipes the tears Una and the vez que memory, derrame, que limpie las lágrimas y it'll los be for us as recuerdos, though they va a never ser como existed que in our ellos lives, nunca existieron en nuestras vidas, because the knowledge of porque el them going to hell conocimiento will be de too much ellos, porque for us saber to que face. ellos van a ir al infierno va a ser demasiado para And nosotros. I firmly Y believe that yo we have firmemente absolutely creo no clue que no tenemos ni idea absoluta what that great white throne judgment is going to cómo actually va be like. a ser ese trono del juicio blanco, I don't know about you, but I've ese never juicio been del any trono place blanco, where there was massive screaming and No sé crying and tú, gnashing of teeth pero nunca he estado en un lugar donde haya un people gritar being y clamor y angry and rechinar de horrified dientes masivo y la gente esté and pleading for horrorizada mercy. y rogando por misericordia Before God says, antes de que Dios diga, go to your place in the lake ve of fire. a tu lugar en el lago de fuego. I have no idea what that means. No tengo idea de qué significa eso. And God says, he that wins souls is wise. Y Dios dice, It's wise of you and I to tell people Él es sabio y nos dice que le because we digamos don't a la know gente porque how no much longer sabemos we have or how cuánto much tiempo longer they have. tenemos o cuánto tiempo tienen ellos. Right, Father, Oremos, Padre, we pray that you would help us oramos de que tú nos to ayudes get to know you. We want a to know you. conocerte a ti. Queremos conocerte a And ti. we understand that Y knowing you means entendemos que we're going to have to conocerte a ti enter into significa que vamos your a tener que suffering. entrar. To know you means that we're going to have to experience a Vamos a personal tener que cross. experimentar una We're cruz going to have to personal. repeatedly Vamos a die to tener ourselves. que morir repetidamente a going to have nosotros to mismos. Vamos a tener Fulfill our vows and que take a cumplir commitment nuestros votos in our heart y to go tomar all un the way with compromiso you, en nuestro corazón de no ir matter con what happens. todo contigo sin importar lo que pase. Help us as Ayúdanos individuals and como as a ministry to individuos share y the como gospel. ministerio a compartir el Help us evangelio.
Ayúdanos our lives a rendir to nuestras submission to your vidas will, a sumisión a tu voluntad, that we would glorify your name in all que the earth. glorifiquemos tu nombre en toda la tierra. Help us, Lord, to, Ayúdanos, Señor, in love, en amor, be fruitfully honest with people ser honestamente fructíferos are con las living personas que in the están lifestyle viviendo and en things el that you estilo de said, vida never y let these cosas que things tú be dijiste que named nunca even one sean time. mencionadas ni siquiera una vez entre nosotros. And many of us know Y way muchos too de many people nosotros conocemos muchas personas for whom por las cuales they're living in the abominations that están you viviendo en mentioned, las Lord. abominaciones que tú mencionaste, Señor. They're destroying Se their life and their están opportunities destruyendo su vida y su oportunidad to be saved. de ser salvos. Father, save those Padre, salva a aquellos that we know who need salvation and que save those conocemos que that necesitan we salvación don't y know, salva but a they still aquellos need salvation. que no conocemos pero People que that aún live in necesitan this salvación. city, Gente que vive en esta ciudad, people that pass through this area, gente que people pasa that por live esta out in the área, areas where we live. gente que vive en las áreas donde vivimos. We pray that Oramos you would encourage de our que young tú people that have gone animes off a to nuestros college, jóvenes que se han ido al college, a la that universidad, their mind will be que su protected from the mente influence esté of evil, protegida de la influencia del mal, that they won't shift away from que ellos no se the desvíen value system of del the world sistema de that they've valores been taught que se les ha while they were here, enseñado cuando estuvieron acá, but that they would go all the que way with you ellos and they would vayan be a con todo living contigo epistle y of all sean bread of all men epístolas vivientes in delante the de todos schools los that hombres en la you have allowed them to escuela go to. a las que tú les has permitido ir. We want your perfect plan in our Queremos tu lives. plan perfecto en nuestras vidas. And Lord, we pray that Y Señor, you go through oramos our congregation de que and tú our pases list por of nuestra friends congregación and missionaries y, and y por nuestros amigos y people that we know, misioneros through y people that personas que we know, through other conocemos, people that we know, a través de personas que that conocemos, you would heal que bodies, tú that you sanes cuerpos, raise up the sick, que tú levantes a los enfermos, that you would que tú save salves from the bed of affliction de la cama de la and aflicción save from the grave y salves de la tumba those who a aquellos are walking in your que divine están purpose. caminando en tu propósito divino. Have mercy upon us. Ten misericordia sobre nosotros. And we give you all the Te praise damos today, toda all la the glory, and alabanza, all the toda la honor. gloria, todo el honor. Keep us from Manténnos, quitting. no nos dejes Keep us rendirnos, from going our own way and no doing nos our own dejes thing. ir en nuestra propia forma y hacer But we nuestras propias surrender all that cosas. we are Rendimos todo lo que somos to you a ti, for your purposes. para tus propósitos. And we thank you, Y te damos we gracias, praise you, and we y te love you, alabamos, y te glorify your amamos, y name. glorificamos tu You nombre. are our God, and Tú there eres is nuestro no one else. Dios y no hay nadie más. So bless Entonces bendice your word today to our tu hearts. palabra hoy. Bless it to our minds. Bendícela en nuestros corazones, en nuestras That we will mentes, go from this place para que vayamos de este purpose lugar to get to know you. con el propósito de We conocerte. seal this in Jesus' Sellamos precious esto en el nombre precioso de Jesús. name. Amen. Amén.